story to be written. And you appointed, O God, Lord, such stories of these men to be part of your word. Not only, O God, Lord, just to remind the world about their existence in history, but to tell us about the eternal lessons that we can learn from their life of faith and ungodliness. We therefore submit ourselves this morning before you by begging, O God, Lord, your mercy and grace, so that we could be able to squeeze at least the message and the lessons that can be taken out from these biographies of great men, to be part, O God, Lord, of our learning as we stay put, waiting for the coming of Christ. May you bless your words, O God, Lord, as I pray this morning, as well as help these people sit down and listen carefully. I hope that they will be blessed by the word of God. Bless us all together, Father, as we feast upon thy word. Today in Christ we pray. Amen. Agtagal tayo. Okay, so atitog the time pagkasapat ng tagsapa. Denver, you go there. Sumang tao ka sa tangwanan. Sumang tao kayo tapno kan. Tapno hantay yung pinukaw. Para sa man nga, okay, so dito yung chapter 14, ito 2 Kings, kat may samanan dito yung kakabsat nga may samanan nga nagpintas nga kung dito napintas nga story. No madmadlaw yun, kat kaslang at yan nadalan tayo kat biographies niya, iti great men, iti history. Kat adadagi kwan, amo yung iti makukunang libro, whenever, especially iti word ni Apo, even dagiti libro ngayon susurat dagiti makukunang writers, scholars, dagita kat thesis dagita da, or dissertation nga in susurat da, nga by searching, dagiti facts about dagito yung kwan, dagito yung makukunang thesis with no theme. At ada iti na research ng facts with no proof dagita nga makukunang thesis. At depende no niya klase ng literature di jay paspasaom. Dahito yung makukunang 2 Kings kat historical record dahito iti Israel. Kat iti history ti record nga makukuna, ada dagiti nga istorya dagiti tao, biographical makukunang story about men. At ada iti makukunang clue. Kada giti panang ikastato nga panang awat kada giti yung klasen iti writing. And iso dayta kakapsat iti ngay antayo araramaten. Tapos ti kastakat maadal tayo dagiti lesson nga adda ka dagiti makukunang biag dagiti amati at pamati. Iti na ito chapter 14 iti 2 King. Inkargak di king dito ni Amaziah. Dahito iti makukunang may sangay karga ni Apo Diyos nga makukunang king iti Israel. That iti story ti biag na that na-concise iti chapter 14. Tas tamot nga na-concise iti 2 Chronicles chapter 24, 25. Dahito yung title ko, dahito iti mang capture, iti makukunang biag ni Amaziah. Look at this title. Naingkarga ito. A good beginning with a bad ending. Iti makukunang maipagata yung statement nga mang capture iti biag ni makukunang Amaziah. Iso nga ti pagtarayan kakapsat, iti kwa tayo, iti preaching dito tagsapa, iti pagtarayan, iti makukunang dahito a lesson iti Bible. Iti biag ni Amaziah. No, agsurat tayo kakapsat iti letter, we know anyaman nga body iti letter, ada dyan mo ko na introduction naman iti beginning. Tapos kat ada di body, hasta ada closing kan.
Amo yung matpa nga itibiyag ti tao. Tatalo mo ti kargana. Number one nga importante nga paisurat when maadaw tibiyag ti tao ket pagrugian na. The beginning. Kat adamot ti mao kuna nga ending tibiyag ti tao. Kat depende no manong atawon inted ni apo nga pagbiagam. Kas dimot nga kaado ti chapter iba isurat iti panagbiag mo. Amen. So no nagtawon kay kana ti 90 siguro kat makadano ka ti chapter 10. Ngam no 80 ka mga chapter 9. No 70 ka 8 chapters ti panagbiag. Kat itibiyag ti trabaho tinaga. Iti may sa ka-importante nga dapat ngayon maaral tayo kat di jay pagrugyan panagbiag. Di jay mo ko nga beginning. Because the beginning of man's life determines his end. Although it's not what called 100% fact. Although ada kita tao nga mayat the beginning da, mayat lang ti ending da. Ngum adamot ti mayat the beginning na, bad ending. Am I right? Actually, it does not determine actually what will come next because adamot ti kung nga bad iti beginning da, at nagrepent da, nagbal nga good ending. Am I right? You see, but kasla nga talo lang kumbaga, iti ngay chapters itibiyag tayo. No isurat tayo itibiyag tayo kat di nagrugiam, di tinga, di momentum mo, di ending mo. So, teta, kat di kabayagan, di jay kat di momentum. Di momentum, kahit ang asawan, di jay no 1 to 10 kuma, di jay 2 to 9. Kat chapter 10, ag-graduate ka jayan. Kat di jay 2 to 9, di jay momentum, di jay di kabayagan. You know, I was saved when I was 14 and I'm already a Christian for 37 years. Thank the Lord that I'm still a Christian today. And I'm still in the ministry. You know, no nag-backslide ako siguro, awan dito yan. So, DJ momentum ko, ang mga na tengel. DJ momentum tayo. Natatag sa pa, iti dahi bibiyag ni Amasaya, ang tayo man kita, DJ mo ko na nga good ending na, so DJ bad, good ending in bad, good beginning, then bad ending. Kas ano nga tangan napasama na ito eh. So, dito question tayo tatag sa pa. At dati may isang nagbalin nga King Israel, tinaga na Amasaya, mayat tinagrugian na, madi tinag-inda na. Why? Iti question tayo. At ito yung biyag ni Amasaya, napintas nito yung pagmuni-munian tayo, ito na ito makunang August, iti 2024. Ang kung amo, da kanya ito, da kayo, tagrugi kayo pala Kristiyano. When no, nakatinga kayon, when no, paawit tayon. O, see? Kat yung amo di paawit kasi adamot ti kasla kanya 50 kat matay. 49, 48. The importante kat no ada kanya ending mo, mayat kumat ending mo. So pag antay man adala na tibiyag na Amasaya. Okay, so let's go. Okay, so dahil study tayo kakabsat kat hanak ka na pa anak ka na pa nag-interview ng tao. Dahil study tayo kat in-record niya Apo Diyos nga biyag ni Amasaya, di beginning na iso nga, if I'm going to study the life of somebody, I might have a particular questions to me nga kahit kung answeran. But the Bible is very different because it is the brain of God. So nga surutan tayo lang, anya nga tin-reveal ni Apo Diyos kadagitada. So tayo 20 first nga na-discover ko. Number 1, a very good beginning. Okay, verses 2 and 3. Under that, under that, yung supporting pa tayo niya, kaslang supporting point tayo, tapos tikas makita tayo yung good beginning. Kasi, i-question ito, anya yung good beginning. Under that, there is still a higher goal in life. So, maawatan ito rin as we go further. You see, so, verses 2 and 3, actually 2b data, GA kat kwan. So 2b, and then chapter 14, verses 2, o 3a to 4b. So dahito iti ko na. Iti 3a to 4b, iti chapter 14. Ko na. Yet not like David his father, he did according to all the things that Joash did to his father. Can you put this to the context, please?
Pati man kasi first time mo opening tayo kung enkarga, di opening tayo, tapos numawata tayo kuma. Please go to 2 Kings chapter 14. Verse 2 ko naman lang man, hanggang na 3. Okay, sige, diyayin, first ka diyayin. Pasaan tayo na lang di first. Okay, let's read that. In the second year of Joash, the son of Jehoias, king of Israel, reigned Amaziah, the son of Joash, king of Judah. And he was 25 years old when he began to reign. Mayat, ito taon na, 25 years old. Pwede ito isunan. Ako natin yung 25 nan. Mature mo ito siguro ito 25, am I right? Ngam dito country tayo, hanggang mabalit ito 29, 25, 29, hanggang mabalit mo sa 30 ka. Gusto nga kumarikat congressman, dapat at least 30 ka. But during that time, kapag karoon tayo, anak ti natay nga king, wino nag-depose nga king ti sukat ka, ora inya tawo na. Ngam dito yung tawon ni Amaziah, kat medyo mayat dito yan. Mature ba ti 25? Wino agay ayang pala plastiko. Siguron, mature siguron. Okay, so he was 25 years old when he began to reign. So ito yung starting point na 25 years old. Itatanga, chimpo tayo. Kaslang lakay samot ng 25. At least, di pagrugyan tayo kumakat, 18, inya ngagpangato. Talang lakayan. Ngam dito, tinagrugyan na kat 25. So damati ka kat below 20 ka naragsak ka. Dapat. Kasi nasapsapa ka nga agrugi. 25 pa niya, nakapuna na. And he began to reign at first, and he reigned 29 years in Jerusalem. Mayatmat, nawatiwatmat, ito rin na. Ni Marcos kat 20 years, ito kat 29 years, nawatmatiwat. And his mother's name was Jehoiadan of Jerusalem. So nga, datoy, siga, you're a good king, pairaman pati ni mamam, kaninanang mo nga mabangkit. Bad king ka mo't, pairaman mo't ka bumaba, tinagan ti mamam kananang mo. But blessing that ti mama na, because, una na ti verse 3, and he did that which was right in the sight of the Lord. Amen po. So, dito yung good beginning tayo. Ito tayo nga in salta, di tayo makukunangay nga pundasyon, iti conclusion tayo that he started a good beginning. Why? Because the Bible says, and he did that which was right in the sight of the Lord. Okay, so di tayo makita tayo nga kwan. Ngam di sumaruno, isuda ito yung tipagrugan story tayo. So let's go back to our outline, Jude. Verse 4. Verse 3, kung ako last kaniya, and he did that which was right in the sight of in the Lord, yet, ito yan, text na yun, yet not like David his father, he did according to all the things as Joash his father did. So, dahil tati first tayo, a very good beginning. Iti lesson nga yung the Bible regarding dito mga kunang good beginning, tibiyag na Masaya, kat dito, kunang kat, there is still yet a higher goal in life. So, maawatan nyo ba yung connection, ti point tayo kung dito story? Nga kunan ti Bible, and he did that which was right in the sight of the Lord, kunan na, yet, kunan na. So, anya di kaslang irony, it's like an irony, but it is an irony. It is not an irony at all. Kasi kunan na, and he did that which was right in the sight of the Lord, positive di jay. Ngam kapag karoon, i-comment na nga, yet, he did not do what his father David had done, kunan na, kayat nga sa di jay, hantay nga perfect na tao. Nga oray, good ka. At dapat lang kami iti very good. Amen? No good ka, at dapat lang kami tinangat nga ito nga kaslangay nga gahuatom. Nga di kat very good. Ngong dagiti grading system teacher ka sa bali, no good ko na tayo, ansa nga very good na tayo, excellent ko na tayo. Okay, so, iti kwan, tatayong Kristiyano, una ko na tayo mayat siguro ti panagserbi kini Apo Diyos. Siguro, dahil ito ibiyak kung rin tikat, mayat siguro porsyento na. Ngam tandaanan tayo. Tandaanan tayo dahil kakapsat. Nga dahil ito'y kunan ti chapter 14, 2 Kings. Yet, he did not which his father David had done. Isungay nga, no matter how good we are, remember that there is still a higher spot than that where you are today. At dapat tinangat nga ito. Isungay no kunato nga, nuro ko dun tayo tipa nagservito tag sa pa kunato nga, I am faithful. My friend, I tell you this one. There is yet more excellence than that.
You see, there is more than that. See, at dapat tinangat nga to. Kahit nangasawan, kung tayo nga, mayatan ti panagsabik ni Apo Diyos, at dapat tinangat nga to nga goal nga gawatom. Kasi, makita tayo nga iti last siguro, ang siguro gayam, iti maudi, nga panawon nga pangkitaan tayo kung di panakatay tayo. There is better than that. So, what is this all about? It is all about, I am so glad, nga iti kanayon ngay nga springboard, iti character the Bible regarding kings that ni David. I am so glad that in the history of the kings of Israel, there was a man who laid the foundation of what we call an excellent saintly life or Christian life. And that kind of what we call standard is put in the life of that great King David. He was, according to the Bible, he was a man after God's own heart. And that kind of description that the Bible spoke about David was real in his real life. Because he really did live an excellent Christian life before God. Isong kanayon ngay nga no tao at pagtungtungan ni David nga kanang springboard. Mas lang ikong compare na kini David. But according to this, and I'm telling you this morning, kahit di Amasaya, kat paano nga generation ni David ito yan? Apo na dahil ito yung kakabsat, it is 8 or 9 nga apo na. Kat agyaman tayo. Because iti a good beginning na dahil ito eh. Una na kat he did that which was right in the sight of the Lord. And I believe that God put his story here so that he will tell us more than that thing that he did that which was right in the sight of the Lord. That dahito din pa na, yet he did not attain unto the life of his father David. Yet he did not attain. So, a lesson na makita tayo in display dito yan, my friends, there is still a higher goal. There is still a higher goal. If you are faithful to God today, there is more than that. There is more than that you need, you and me, need to reach. We need to go up higher than where we are this morning. Okay, so nga, dahil the first nga lesson, iti dahil parang sila nga, so nga, I'm excited when I study the Bible. Because when I see a certain point like this one, a good beginning, nagano di pagtartarayan ngayon, panunod ko, no, anya ba di good beginning? Ngano pa, kati Bible nakatas kas tao, na adayo una, di panunod tayo rin mo ng good beginning nga panagbiyak. At the first na internet the Bible, that the good beginning of biyak ni Amaziah, but kuna na, there is still more, a higher goal to reach. So nga, if you've done good, kuna tayo siguro, dito lokalis ka kumakat, kat adayo mo ng summa cum laude ko na. Di tao ko't kinakargaan ng point. But the Bible does not put a certain category. Basta ko the Bible, generally speaking, there is still more, a higher goal to reach. So nga, no anyaman, iti ngay marits tayo nga faithfulness tayo kakapsat. Anyaman, ti makukunangay nga panag-obey tayo kiniapo. Anyaman, obedience nga na ramirin tayo para kiniapo tata. Anyaman, iti pamating patpatyo ti tata, anyaman ti panagserbi, kakapsat nga raramin ti tata, at dapay, itinangat nga tunod ita. Iso nga nuro, agrig at agsapa, iso nga kanayong titartargin tayo, nga mas faithful tayo tayo kuma. Amen for that? Iso nga ti panagbiag, katawan, di mo ko na nga, pasla di college nga, ala, fourth year kan, nga ni kan nga graduated. No na pang kati doctorate, manulangan nga oras, kat malpasan, di jay doctorate mo. Iti Christian life sa bali. No, nabayag ka nga nag-faithful ko 50 years ka, at dapat 51 years. No, nag-51 ka, at dapat 52. Kasi there is always a higher goal that is better than what we are. It is better than what we think. Dahil iti standard ni Diyos. I always, when I watch a movie, you know what? You can only find few great men in this world. I want to tell you that. Man ka nga makabiro ka iti great man, iti rabaw talaga. Pasla dito country tayo, no presidency lang iti pagtungtungan. Duwa lang pa iti greatest men who rule this nation.
Of course, DJ first na president ng Commonwealth is also a great man. But we lack. DJ makukulang ng writings about this nagiging unang presidente tayo. But so far, dinadaanon ito'y Pilipinas, duwa lang pa. And we have been existing for more than 100 years. And so to speak for 2 men and 100 years is to tell us that narigat na talaga makabiro ka ti great man. Amen? Narigat na talaga makabiro ka ti great man. When you watch some movies, kakapsat kat, ang dangay naging description na ti great man. Iti kamayatan siguro na buyak ni movie nga panang describe iti media. Iti biyak ti tao kat, he was full of surprises. Iti kano great man kat, you know what, ada na kita tao ka na I have walked with great men. So nakipagpagnada ka naging presidents, naging statesmen. But when you go to the movies, kuranda, he is full of surprise. She is full of surprise. You know? I believe nga DJ ka klase ti description but i-describe to lang DJ kiniapo Diyos. If there is a person in this world that is full of surprises, he must be God. Ni Apo Diyos karleta. You know, iso na lang iti ngay Diyos nga makabalin nga makaitit kanya tayo ti satisfaction, maka-surprise kanya tayo. Because habang bumaybay ka ito na mo tinaga, maawatam nga awan ti baro. Among ba? Ano bumakbak ka ito na mo tinaga? Mauumakan. Kasi likas lang pare-pareho amin. You know? Very slow, ti pa nagtaray ti lubong. You know that? Very slow. Nulugan ko kat, nabayag tayo kat. No may makainpito no kumadya sapatos na itay-tayab na ka. Am I right? So, kaano tayo ito pa ngay nga makadanon tigas di nga time nga itay-tayab na sapatos. You see, we know, kaano kan ito pa nga makagatang ti balay nga kompleton. Pindutom lang at arpalutluto nga makan. Am I right? Pindutom lang, aray kutsara nga maisutubukin kan, kaano nga tapay. You know, but the world is running so slow. The pace of the world is running very slow. That's why when we see all of these things, we need to resort to God. Because only God can give us a different surprises in this life. Okay, so dito iso di jay, when we go to Amazaya, makita tayo, ijay mo ko na description ti Diyos nga nang isort ti biyak na nga kuna na he is good. But he is not as excellent as his father David. Kuna na. Ijing statement kat mangikarga kanya tayo ti adal. Nga no adato ti ramo tinaga. That we've done our best. There is more to do than what you've done. There's more to do than that. Kat ijay ti amok, nga may isa nga example, iti good surprises iti Diyos. Because awan din na rich mo diyan kat maumakan, awan kasi padapay. So Christians, if you are doing your best to God, there is more than that. There is more than that. You see, in the example tayo ng tikararag. Mano nga minis nga kararag ka, iti may sangal daw. Oh, pastor, 30 minutes. You see? At dapat iti 1 hour. So, 1 hour ka kararag, at dapat iti 2 hours. Awan siguro ti kararag iti 24 hours. Tama tayo nga nagtago sa minute. But what I'm telling you is that, antay mo talaga as men, we cannot really be perfect in this life. Oray ko ng mga, kahit kung faithful, kasi nga pa naka-faithful, pakurangan ka lang. At nalatay time nga, kunang sarilim nga, ayaw kurang lang. Ngayon ito yung palag-faithful kiniapo. It is because one of the surprise of God is that there is no limit. We have a limitless opportunity to serve God. We have higher goals to reach so far. You know, habang bumaybay tayo dito about talaga. So nga DJ, may isang internet Bible regarding the reign of Messiah, kung natin yung he is perfect, kung natin. But yet, dapat itinangatkato ng DJ. Tapos hanggang maboring is muna. Kasi noon, na-reach mo kayo 100% nga boiling point faithfulness, hindi pa yung maboring tan. Am I right? But that's not it. Because the Bible says, yet, he is not like his father David. Okay, so the 81st. So, nung makita iti verse number 4, dahil iti pa iti may isang flaw, iti pagkatao na. Kuna na ito verse 4, howbeit, the high places were not taken away, as yet the people did sacrifice and burn incense on the high places. So, he did good before God, but not really that perfect. Because at tapay, nagiging makukunangay nga
hana nga nalinisan ngay nga panag-worship. Dapat gamin, iti worship Israel kumay niya, mapandaw kumay jay antique temple sa Jerusalem. Ngam kapot Lord, ko na di napalabas nga ti Pilipinas, kas parang di mapat ti Pilipinas, nagpatidog tayo inya. Kat kas parang ti worship place ka di Manila, kas ano tayo nga dito yung apan di Manila every Sunday. Ano pa, agbiyahe ka ti Sabado ti Aldaw, ta makaturog ka ti Rabi ti Saturday, maka-worship ka ti Sunday. Oh. So, no lapas ti worship ti Sunday di manan, agbiyahe ka man ito Manila, nga agpapagyo, ti Rabi, napuyat ka ti Monday, adyag absent ka ti Lunes. Example lang dito iso nga po, di distance ka ti Jerusalem, dagita town, dito yung Pagyo, for example, din, addan iti mo ko nga worship place nan. Nga ayan ti, babanti kay kayo. But bawal di kini Apo Diyos. Kat kunan ti Biblia, kat han pa yung inikat ni King Amasaya di jay. So, han nga perfect ka talaga panagpuray na. Although nga mabalin nga i-impose ko man di jay, mabalin nga i-aramidan iti solusyon, but he didn't do it. Okay, so makita tayong haan nga talaga nga na-attain ni Amasaya, di jay mo attainment ni tatanglangan ni David. Okay, so di kita ti proof apay nga parang the Bible nga, yet he did not attain unto the righteousness of his father. Okay, so di jay, a very good beginning. So Christians, ladies and gentlemen, if you are faithful to God, there is more higher level of faithfulness than where you are today. And we cannot tell, no naka-step ka ngayon, matkatok kata, at dapat mo nang timis ang step higher than that. So nga, habang agbibiyag tayo, ngumat-ngato, ti panagservito kiniapo. So, the philosophy of the Bible regarding what we call good beginning. Iso nga, awan ti mo ko na ngay nga panagporlo. No, Amerikano kumakat, ada ti porlo day. Ada ti mo ko na ngay nga, yung tawag ko ni retirement ta. Dati yung Kristiyano sa Bali. Uray, awan tingipan yun, nga bababae. Bababae din ba? Ang lalaki. Agkanta kayo lang ta. Because, ada ti pustiso. Amen. And awan ti porlo, pati nagilalaki. Oray, agpubukan, arat may isang atay magmagnatat, nakita, jalakay kat, na-bend nga, di jay sikat na po ng Lord, kasi nga tat pagpanagakmat, kung punak. Kapag jay kalakay na tat, ag-bend nga, di jay, dito, pato yung, and then nagkastakan. Paspas pa lang atumaray. And, oray kasi jay ito, tikas na tayo. Agpire ka lang ta. Ngayon, pasano ko ta-agpire kubo niya? Sabi, nakabin ko sa tuyo ulo ng takasta. Siguro, adati mo ako ng pagpatungan tayo dito. Ngayon, DJ, tiko natin Bible. Adapay tinangat nga to. Nga, goal nga i-reach tayo, iti panagservito yung kasamati. So, DJ, first, nga revelation the Bible. Bumaba tayo. Number 2, B, under that kasi A lang DJ. The marks of good beginning. Dahil tatis na marunong and reveal the Bible about good beginning. So the first and reveal the Bible about a good life is there is better than that. There is more to reach. The first revelation of the Bible. Number B, under that inkarganan, the marks of a good beginning. Okay, so we are happy for that. So number 1, iti first nga mark, iti good beginning, iti may isang tao kat righteousness ni kargana. Let's read in verse number 5. Kuna na to. And the Lord smote the king. Kabalayan ko na. Verse 5 ako man niya. Kuna na. And it came to pass, as soon as the king was confirmed in his hand, that he slew his servants which had slain the king his father. Verse 6, bumaba ka. But the children of the murderers, he slew not, according to that which is written in the book of the law of Moses, wherein the Lord commanded, saying, the father shall not be put to death for the children's sins, nor the children's sins be put to death for the father's sins. But every man shall be put to death for his own sin. Okay, so, Quran the Bible, and he did that which was right in the sight of the Lord. Anya nga, di nga in baga nga good. The first nga in baga na to, that he did rule a righteous act. So, anya na ito'y righteous act na ito'y. Kasi iti kingdom idug mga panahon. Nagyaman to dito ay ito Cordillera. Ano, agtaray kami kumaki ni Sami nga mayor. Mabalin nga duwa kami pa yung apan nagkampanya. Amen?
Ngam dyan na mga parte ti Pilipinas, kaya abra, awan na. Pag sinama talaga kastakot, ginakala na nga tigeran. Ngam dito binggit, mayat, taore, agkadwa kami ng kampanya, ginagatan. Amen? Kasi, ngam dito time na David sa bali, pinatay na ka sa titatang ni Amasaya. Pati nagtawon ni 25 kat na ala ni throne, pinatay naman din ang patay, kini Amana. Ngam righteous din kasana, in the sense nga, aana nga inraman na gidi anak, kan pamilyan ti nang patay kini tatang. Taamun ni Amasaya, di di ada di Bible. Nga dahito yung ngay kunan, as it is written in the law of Moses, that the father must not die for the sin of their children. Neither the children will die for the sins of father, but everyone will die for his own sin. So nga dahito, pangkitaan tayo nga ni Amasaya, he is a good king. Why is it? Because he ruled according to the law of God. So tijay, ti mo kunangay nga good kingdom. Okay, so dahito, iti ko kunang ti Bible, so nga, itatangag sapa, dagi diya nga kinamot Bible, no kunatayo nga good, anya nga ti definition ti good kunatayo. So ti good nga definition ti according to our whim and caprices. Ngam iti good ti Bible kat according to the word of God. Kasi datayo kami katno, panam, ni Sami, anyat panang kita kini Sami, mayat ba, winumadi. Panunod ka pa eh. According iti TV, niya, panunod mo, mayat ni Sami, panam. Ngam, diyan nga isang wano na ni Apo. Right, winu, madmadi ni Sami. Kas ano nga madmadi? Katno na pangkangaan yung Bible, mayat ka ni Sami according to the word of God. So nga, standard tayo kakabsat iti goodness, not in our own opinion. The standard of our goodness is according to the law of God. When the Bible says it is good, then it is good. Even though in our minds it is bad, but when the Bible says it is good, it is good. Because the goodness in this life has the standard in the Word of God. The standard na ritang kata yung word ni Apo. Kat ay ito'y iti may sangay nga na imarka. Ipagkatao ni Amasaya nga kunang ti Bible, and he did that which was right. How did he do it? He followed the law of the Lord. So, Christians, kasimot na ang datayo nga namati, di charity, kasanungay nga may baga tayo nga mayat, panagpito kini Apo. Ang tayo nga, kasalangay nga rukudan, di pagkatao tayo, iti kapanunan tayo. No, di ka rukudan tayo, iti faithfulness tayo, according to the word of God. Kasi, because, iti kami goodness, kat may salang ti standard na rita. No, kung na ni Apo nga good ka, then you're good. It's like in the school. Hanga naging estudyante, iti mang-rating ka. No, di kiti teacher mo. Kati teacher tayo, kati Apo ito. Okay, so our grades are really at the mercy of the hands of the Lord. Magyaman tayo because we are not here blindfolded, but we have the word of God. So nga ma-check tayo di rules ni Apo, and then agbiag tayo according di rules ni Apo ito. Ijay kakapsat nga mag-gradean tayo ito panagpag po talaga. Okay, so DJ T, naikarga dito eh. He did a righteous act. Righteous di pa nagturay na because sinurot na iti word ni Apo. Dito ayan ti politic. Kat aguybuya kayo iti mo ko ng Congress debate. Kanakanan nga ibaga-bagada nga, well, according to the Constitution, because di kami iti mo ko nga standard, iti legal iti Pilipinas. So nga ibalandrada kanyan ti Constitution. Di problema, damot di mang quote kadagi di Constitution nga misapplied. So nga mababatas ka, dapat abogado ka. Tapos maawatam, di jay makukulangay nga interpretation itilintag. At hanggang abogado, nakapoy ka. Kasi hanggang maawatan no anyay kastam nga ag-rule within the boundary of that law. Okay na ito, Kristiyano, kasi mo lang. We always put the Bible as the springboard of what we decide in this time. Okay, we go to the Bible always. At di jay iti ayanti standard, iti goodness. Di may sa namati. Okay, so A and B lang dito at the Bible. Number 1, wala na. And he did that which was right of the Lord, and there is more than that. Okay, so takol nga lesson di ka natin Kristiyano, amen? Takol nga lesson because nung ko natin na faithful tayo ko natin Bible, dapat na katulad ito. So nga pangatpumpay, di jay mo ng faithfulness mo. Hanggang sa sermon di jay. So number 2 nga idea,
kat DJ Mark, iti mo ko na faithfulness, A, under that, he act a righteous act. Number B, number 2, kana kuma, acts of faith. Okay, so basahan tayo man tayo acts of faith. In verse number 7, kunan ti Bible, he slew Edom in the valley of Salt 10,000 and took Selah by war and called the name of it Joktil. So isunod ang panagan ito ng lugar. Dito nakangkor ng lugar. Until today. So tiawag tayo kat acts of faith. Kat amoy ba nga iti natibiyag trabaho talaga? Taktil ti maaral tayo ito eh. Don't you know, ladies and gentlemen, that victories in achievement can never be done without God. You know, don't you know that victories are the works of the Almighty God? And if a man will be victorious, he must believe that there is God. So nga ititle tayo dito, acts of faith. Dahil ito'y kakabsat, iti may isa, nga marka, iti mauuna nga, good life, when you faithful life to God. And then we go now to Abraham. Abraham articulated a very simple statement that will bind this principle when he said, the just shall live by faith. That kind of articulation of faith is too small, but it's too powerful for those who wanted to learn about faith. Kunan nga kasta ni Abraham, for the just shall live by faith. Maawatan nyo bagang tiket ng asawa for the just shall live by faith? Yung word nga just, di ka tagi Kristiyano. Tagi yung word nga just, di ka tagi mo ko na nga, napakawan ti basol na. So nga, no, i-paraphrase mo di for the Christians must continue to live by faith. Anaya nga nagbalit to Kristiyano by faith? Amen? Now that you are Christian, we continue to live by faith. So di ko na nga, for the just, for the Christians, must continue to live by faith. Isungahan tayo lang nga inusat pamati, isunga inawat tayo di gusto may salakan tayo. At apan tayo di langit. Nung makita tayo, tagalangit tayo, mapadatay tayo pa yung trabaho tinaga. Kasano tayo ngayon nagkaroon, ti victory pa nagbiag, masapol nga patimlat ta ni Apo Diyos. Masapol ta nga confident ka kanya na, ti victory pa nagbiag, it can never be had by the strength of the hand, by the genius of our own brilliance. Oh, you know, but victories are rewards by faith in God. Iti makukulangan nga victories, trabaho talaga, success, di term, di lubong dito'y, iti Bible kat victory, iti victory, trabaho talaga, kat ito di Diyos dita. Gusto nga kunan nga kasta, iti Matthew, sino kanyayo, tihan nga nakaawat. Kahit nga sawon, aming adda kanya tayo kat, inawat tayo ti Diyos. Amen for that. Intelligence tayo, hantayo nga grenade, genius tayo. Education tayo, hantayo mo ng pan, iniapo Diyos tinang pag-graduate niya tayo. Iso nga, amin nga adat ima tayo, inawat tayo lang dito. Dahil tati mang ipakita, kakabsat ngay nga dapat, agtuloy tayo agbiag, iti trust and confidence, iti Diyos na marswa. Iso nga dahil takot, paisa, nga marka dahil ta, iti good life. No, iti may nga namati, kat nagbalin nga Kristiyano iso na, masapol nga ti panagbiag na turbo talaga, kat agpamati iniapo Diyos. Di confidence tayo kuma iti future life tayo. Tatahan nga ada iti mo ko ng strength iti ima tayo. Di confidence tayo kuma kakabsat iti panagsaksit tayo iti panagbiag. Tatahan nga ada iti panagpaplano tayo nga binigat. Iti success tayo tat magapo iti iman ti Diyos. Tat confident tayo kuma iti nga or urayan ti blessing ni Apo kanya tayo. Iti meaning na dito number 2 mo dito the acts of faith tat makita yo He word victoriously. Can you imagine that? Amoy ba nung manutik 10,000 soldiers? Naad ko adita no 10,000 soldiers adu-adu dita. Ano nga makita European telas nga kwan kasi 10,000. Inabak na dita in the valley of Salt. Why is it? Because of the act of faith. Okay, so amoy ba't istorya na dito no mapantayo kabsat ijay. Kasto nga story na. Kahit mo nga makita yung story na ito because awan kami dito 2 Kings 14. Tina-istorya na rin takot ni 2 Chronicles 25. So, kasto dito Hindi mapan ni Amaziah di Edom. That very di ngay hangaflat. Di lugar dapat valley of salt. So, hanggang nga amot sa mga bakti gubat jay.
Kat nakita ni Amasaya nga dagitoy nga soldado ti Edom kat they are man of valor. All of them are men of valor. So tingkas na kat nag-hire iti Israel iti 100,000. So nag-hire iti 100,000 iti Israel kat binayadan na isuda ti manunga bars nga gold. So binayadan na isuda. Iti in may kiti soldado ti Israel kaadadan iti mao kunang Juda. Kat nagsaw di prophet kuna nang ay saan nyo nga iramraman nga kaduon dagita na. Kada kita kat ungodly dagita nga soldado. Hangkong kahit dagita kuna niya papanawin nyo dagita tanda nga mamati kanya dagita na. Isuda di mangikwa kanya yung pinatintiman ni Amasaya di jay. Okay Lord kuna na. Sumutin bagam. Permit ti kwada kung ungot ka kagi 100,000. But DJ in bayad ni Amasaya, nasayang na diyan. So, paringan ko 100 million tinton na ang may isubli diyan. So, dinagawid na gito 100,000. At murmurtumot na nga pumanpanaw. Kauray na bayadan na, dapat naragsak na kuma, di ba? Kasi nung makigubat numatay ka nga, hindi makamakawid. Ngong gabot Lord, they are mercenaries na gito, kahit na nga makigubat. So, nagamit yung tao nga, kahit na katapa. Awan ti kaapat na sangal daw kat trangkaso. So dagito kat mercenaries. So agamay may tubot nga pinmanaw. Iti kitin ada de mordong iti kwan, iti territory ti Juda. Inatak kitin di jay ngay sitio iti Juda. Manang hire kanya da. Pinatay dati 3,000 nga Hudyo nga under daytoy Amasaya. Okay, kat ada ti kwan, repercussion nga inaramin ni Amasaya dito yung mga nagsaksit. So kasi tinapasama. Iti ayan ti ako iti jay. Iti ko na ni Apo nga ang kung kailangan dagiti 100,000. Paawid yung. But pinaawid na piman dagiti 100,000. So daytoy kat mao ko nang act of faith ti jay. Because nung tayo kumadi jay nga tao kat ay hana sayang ti 100,000 na magkigubat. Ngam gapot ko ta pinati na ti word ni Apo pinaawid na. Ti jay ti mao ko na tayo nga he did a righteous life before God. Because he lived according to his confidence in God. So Christians, no, minsan katoy turabot ka, pabut-butang ka. Lakat yung magkikiktot, iti gubat, iti lubong. At kung kumpormi, iso nga nagado ti tao may nga, irigat ti panagbigat, napanda nagtitulag kini demonyo. Sa bendisyon ni Apo ti biyag ka. Amuyo ba, nga do ti tao ti lubong nga nakitultulag dahil kini Satanas. At pinangato ni Apo ti biyag ka. Pinagpapilar na isuda. Ngam alanan to buyo na isuda yung impyerno. Kapay nga ta, nga adat tao nga, makitulag dan kini Satanas. Tapno lang saksit managbiag, kaputibut-putang da. Ngam itimat, dahil ak ni Amasaya nga, oray kasjay kat adat ti Diyos nga pagtatalkana. Ijay kitit incentive ti panagbiag. So I tell you this morning that one of our incentives in life is to our confidence in God. Masapul nga di confidence mo, ka steadfast kay jay. Ang nga makikiktot, kapulang iti tarhidya ti biyak. You know, because no laka ka makikiktot, panawang ti Diyos kat mapangkat sa baling nga ti Diyos. Kat niya, masaya hang kasjay. Iso ngay nga di repetition nga, and he did that which was right in the sight of the Lord, may saka na di right that he is steadfast in his confidence in God. So nga dati acts of faith tayo, kung natin ito. So, dijay actually ti kapuna no apay nga kunata yung Amasaya did live a good life because he has confidence in his God. So Christians, pasdimot lang. Agrigat, I am under trial today. Nagihangkin mo. Ada ni bakat po hospital. Tata. Okay. But panunutak. No pabiyag pa nga tawin noon. Kasi dijay kana ka katatay kasi aneurysm. Kat ni bakat katwan dijay aneurysm pas langay nga jidara mapanjan ti ugat, dimurdong ti ugat, agbalin ni strawberry kas langay nga ti cherry amoy na gina, strawberry. So pas paringan deta dua kumakasta, agtubo ditoy tinga, kasi nga winu ditoy kung permit pagtubuan na. Kat sumabog dijay kat no di blood pressure mo, mumato mo nun, tutuko na di jay, so di maiwara di utak, di matay ka, wino makatukta, jay. So nga ti kastada tata, ti technology di tata,
kartibo na fiskal mo, kastan, biro ko na, no, aneurysm jay, and then kitaan na jay, sikat nga, aneurysm, at ipitin na di jay, tapos nga pa nga makapantidara nga mangputok na jay. Ang adamon ti mas high-tech na tamo nun. Na ipagnada dyan, ti vein mo, di jay makukuna nga catheter. Kahit ti x-ray jay. At mapan na kitaan di jay, makukuna nga aneurysm, nakabuo jay. At ti kastan nga, pampingan na di jay, ti makukuna nga yung platinum. Di jay anti-aneurysm. So samintuo na nga kakaptat di jay, ti sikat aneurysm. I-block na di jay. So ano dong parang tidara di, nga maputok. Kana saminto. High-tech di jay. Kaptat. Problema ni Marilyn, kaan nga great spaghetti. Kahit nga sa wanda giti orat na kastan, surat linumtag amin. At, ngam di in-press ko di Wednesday, nakita yun ni, sino di, mga di, kapit ka di, Elisha, di ba? Ni Elisha, di ba, nagsakit at natay? But he is one of the greatest prophet in the Bible. Una kanyayo, hindi kina-faithful ni Elisha, hindi natay isuna. At dito lang na. Hindi sinakit ni natay, nabiyag di nanatay. Di tulang ni Elisha. Very faithful isuna nga, inkargade nanatay, sinagin na tulang ni Elisha, tinmakdod di Jacob. Ngom amuyo nagsakit ni Elisha sa tunatay. So nga nito na mo tinaga, hantay ngay nga pirmi nga maawanan ti Diyos, no? Dat trahedya nga mangyari. Talagang habang nga dato ito kasali ito tirigat. Kasali ito ti sakit. Kasali ito amin ti ipapatay. Nag-ibabarkanak nga papastor na tataynan. Sumarsano kami. Sumarsano rin kadwak. At talaga kasi dyan, tapay nga ni Elisha katatay mo. Ngamahangan umay dagiti kat bigla tayong agal buruto kat ibaga tayong awan ka ti Diyos. You cannot say that. There are unless nga dati tarbaw tinaga, unless nga pumano tayo ko na tato tumapanawan na ito. At dahito yung ito blackboard tayo, tikas tayo. We must have confidence in God. Tapos tikas tayo, umay titrahidya kanya tayo. Tayo nga alburuto at suicide tayo. So di kat para confidence tayo lang even in the middle of problem, God is there. Pati madi, pag problema ka, awan pa lang Diyos king ka, delikado di jay. Ngamura at dakat sakit, no? Niapo Diyos kat nakatatar di likod mo, you're good. You're good with that. So di jay iti, di awag tayo jay kat confidence in God. Iso na ito at dakini amasaya. Iso nga kunata yung pastor, anya pati kas nakagbiag ti mayat. Number 1, masapol nga surutong ti Bible. Sa iso tinaikargata ito Number 2, masapol nga patim ti Diyos mo. Agda ka man iti in goodness or in health, in poverty or in wealth, you need to trust God. Okay, so DJ, agda ka niya, iso nga perfect na ito yung kunata ti Bible nga. And he did that which was good in the sight of the Lord. He means that he followed the word of God. Digit ni Mayat. The number 2, he had confidence in God. So DJ, ayan na. Ngayon, the problem dito yung the ending na. Ito yung nagmadiana ng siguro nag-end isunod ka sa tatag nung maadal tayo nga. Ang tayo kung mag-end, iti good or bad ending. Number 2, a bad ending. Ayun. Kaya di preaching to tatay nga, bad madimot na ito So nga ito para kanya ito tata. Because we are going to that ending. Amen? How did he end bad? So dito question ko. Number 1, careless curiosities. In verse number 14, adati maibagan di 14 nga adal kanya tayo. Wala na to 14 ba di ay? Okay. 2 Chronicles 25:14 ito yung hangay dyan, 2 Kings na ito The 2 Chronicles 25:14, dahito ito na. Now it came to pass, after that Amaziah was come from the slaughter of the Edomites, pinatay na 10,000, that he brought the gods of the children of Seir of Edom and set them to be his gods.
Iti problem jay. And bow down himself before them and burn incense unto them. So panunuto dito entitle ko dito kat careless curiosities. So nga amuyo iti na-imagine ko dito nga banda, baka nagaramid dagito idumains iti balitok nga ano ti diamond nga gods ngay. At iti inatak na isudak napan iti palas iti idumains. Nakita na rin yung nagpintas nga caricature no idol. Siguro gold da ito yung pinalamot yan na ti diamonds, kas kada beryl, kas day. Hindi pagkita na wow, una na. Namangha. Gusto nga di pagkamangha na nga dita, inawit na kitin, hindi agaw-awit na kitin ni, napanakitin kinargaan ti kas na nga balay na ito nga nagdayaw pa. At no, mapangkat ti senses mo, ayang nga dito di Diyos, nga Diyos di Edomite. Nga dito di Diyos da, nga nagkarkaranakan da. Ngam idi ginubat da isuda, dito nga Diyos da, awan ti kabaulan ng protek kanya da, katatay da amin. Ngam apay nga nagdayo iso na di Diyos, nga hana kaya nga protektaan ti tao na. Right? Nung mapantoy yung sentence tayo. How in the world that he defeated this Edomites with their God, who is so weak? Ngam apay nga, inalareta nga Diyos kat winnership na lata. So ngayon nga na-conclude ko nga, curiosity stijay. Nga, hindi nakita na siguro di beauty, ti kwan gold, and then napalamot yan, ti stones, and, am I right? But na-curious ito na. But inawit na, dinayaw na. But dito yung klase nga iti thinking at kanya. At mangyari ka na ito yung tao. Amuyo ba nga dito yung tao kat napunwan iti curiosities? No, ada barbaro nga banag at wow! Ini. Lord barbaro nga lugar kat wow! Okay. But kapag yung curiosities tayo, ang angin tayo. Iso nga na kayo nga Kristiyano, maawan kumakanya ito na itong curiosities. No, ada siguro ti ballpen nga cellphone nga umay, ibulag yung cellphone nyo, gatangan nyo di ballpen nga cellphone. When no cellphone nga, ibagpagam lang kat adan. Am I right? We are so curious. No, ada ti gadgets nga barbaro ko, laka, napan nga tao system, napan nakinitan o nga gadgets. No, ada ti New Stone Kingdom, napan nakinitan o nga klase ti New Stone Kingdom. Dito yung tao ko, talaka tayo nga kwan. No, hala, ito yung banda. Awan isimbahan niyo yung nakal sildo, 160,000. Bigla na nga kanitay. Humans are very, very careless regarding curiosities. At ito yung timang itaw kanya tayo. So, Christian, the world is giving us a glittering gold that is fake. The fakery of glittering gold is too much in this world. Christians must have the ability to determine fakery against genuine things. At awanan ti mas genuine nga biyag tong Kristiyano no hanga dayto nga panagserbi kini Apo. Awanan, you tell me what other life that can give you joy than serving God. I can never find in this world. Maybe there is Bahamas Island. Kung naada ka jay kat talungal daw siguro kat nauma ka mangkitita jay ganung magtintinan. Maybe am I right? There are a lot of beautiful things in this world, but when you go there, but masuya ka. Kadagita nga banbanag. Kung dahito yung motimay sa nga banag nga hangkong ma-explain. Anak kayo nga nasuy-suya ang agsasalbik ni Apo Diyos. Mano ka na kayo tinasuyan ang agsasalbik ni Apo. Because here, I find peace and joy. There is no beauty and happiness that springs out of my soul than being in the house of God, serving the Lord. Because that's it. The springs of happiness is found in God and God alone. Out and apart from God, everything is boring. So nga, mabupor kayo. Imagine niyo di panapantoy di langit. Because di langit, apanan tayo. Nagaduntot yan tayo nga magkikita. Nga itor na tayo ni Apo Diyos, nilupong siguro 10,000 years at tayo pa nga nagadwa di langit. So Christians,
Dahil tati downfall na. Careless. Curiosity. So, because mas basa kat ada di kunanda nga ada di may sang king pa yang di lugar na kat Krisus ayam umuwi ni Krisus. So nga during the nga time na ito yan manipod 17th century on down to AD. Kat no kuna naging as rich as Krisus kuna naging ka. Ni Krisus nga di kakapsat kat may sa di king. Nga di lugar na nakaduti balitong. Itong amin, ito pala, balitong amin. Ngipo na, puro balitong amin. Iti pangananap, puro balitong amin. Because iti land kayan, dapat naalad na nga, iti pagbalbalito ka na David iti. Awan kami ng island, ada iti Bible, nga mantong amunuan niya. Nabiro ka na iti Christus na ito. He is very wealthy. At iti mo, pagtuturan na ginatao iti. Kaya't nga makita, iti barbaro nga banag, curious da, mapanday dyan ni Kristo. But hanto yung amugayam nga iti careless curiosity sa paisa di nga makita ng Kristiyano. Kasi awan nga talaga ti makita trabaho talaga nga mangparagsaking kanuhangan ni Apo Diyos laeng. No napakat sabalin at fake read agijay. Because it does not, it will give you a little, it will tickle you. Alright? No napakadya Boracay, matikil ka lang, wow! Kadaw lang di lang, titikil mo. No nagyang kanya, 1 weekend, kat simple, gasto-gasto ka mo lang, wow! Kung naman lang di bulsa, meron. Agawin na nga bankrupt ka. Nothing in this world will really do a great deal. It will tickle you for the first time. The second time, third time, nauma ka. Ngam sa balit ni Diyos, kung nagsabi, kiniapot, every day, you are happy before God. So dahil ito, ba isang pa, nag-downfall na. Careless. Curiosity. So what's the lesson for us this morning, ladies and gentlemen? Anto yung mga curious, itiban ba nagpilubong? Don't be curious with the new things in this life. It tickles you the first time, but you will be bored the next time. Because they tati downfall na dahil yung king. Number 2, and lastly, careless thoughts. Dahil yung careless thoughts tayo, basahan tayo lang tinayta lang at malpas tayo. Una na kasi 18 na. Then the Messiah sent messengers to Joas, the son of Jehoas, son of Jeho, king of Israel, saying, "Come, let us look one another in the face." And Joas, the king of Israel, sent to Messiah, king of Judah, saying, "The thistle that was in Lebanon sent to the cedar that was in Lebanon, saying, Give thy daughter to my son to wife. And there passed by a wild beast that was in Lebanon and trod down the thistle. Thou was indeed," verse 10, "thou was indeed smitten Edom, and thine heart had lifted thee up. Glory of this, and tarry at home. For why shouldest thou meddle to thy hurt, that thou shouldest fall, even thou in Judah with thee?" Hindi kami nagbalin nga victorious dahil ito nga kwa, dahil ito yung King Amasaya, nagbalin nga proud isuna. Number one nga basol ni Masaya, dinify na authority. Kapag tayo isuna kat victorious yung kwa, napan yung temple, pinapano na yung King Ijay, priest Ijay, nag-offer nga iti kwan kiniapot, bawal Ijay. So defiance of authority is pride. Iso nga nakita rebel the government, they are proud people. Why do they defy the government? For children, for example, that they fight their parents, nga nga nag-eskwela, kapunta naka-eskwela na, that is pride. How will you fight your parents nga nga nag-eskwela, kapunta naka-eskwela ka? That ini-awa-awan ka, at iso that tinang taptapol ti pag-patient team, hingga na naka-adal ka. Iso nga nag-rebel ka ti parents mo, pride di jay. Because awang katulubong na awan da. Amen? So anything that is against authority that God put is rebellion in its highest extent. And to defy authority is an example of pride. Number 2 ngayong kastana, hindi na nga ba kakastan, na pa naginubat kiti kapsat na. No, of course, para treason. Kung nakanya itatay, di gamin 100,000 nga mercenaries nga insent ni dahito yung Joash, ginubat na di jay, si Jew ino barangay ti Israel kat pinatay na 53,000. Ngam amon ni Amasaya nga ni Joas nga daytoy kat in promise niya Apo Dios nga agturay iti Israel. Kapag kinitatangan ni Jeho, di ba dilastan di kat nakita tayo diya nga kunan ni Apo Dios kini Jesu nga for nga anak mo ti agturay iti Israel. Kat ni Joas makitalo.
At amon ni Amazaya, nga insettle ni Apo Diyos nga agturay ni Jowas ni Jay. At umay iso na, uray amon ni word ni Apo kasi apa nagubatan ni Jay, insettle ni Apo. Iso nga kastoy tayo ko na rito eh. Apay nga ta, di ba, righteous ni Jowas, ay ni Amazaya. Yes, faithful ni Apo. Apay nga inabak kayo di ungodly nga king. Because no among gamin nga insettle ni Apo di Jay, hamong nga labanan, insettle na. Iso nga hanga nakaadal ni Amazaya. Inset ni Apo di ayan. So, di nagkita nagpay so, naabak ni Amazaya. Ngam kapot karon ta inset ni Apo Diyos ni Jowas nga king ijay, handi man na rule ngay ni Jowas. Iti tiniliw na ni Amazaya, inpana dyan ti Juda, ano nga pinatay ti man. Rinig na di wall ti Juda, in-release na ni Juda. Ay ni Amazaya. At kunan ti Bible, idinatay ni Jowas nga rito'y, nagtultuloy pa ni Amazaya nga nagturay ti manupay nga tawen. Kasi 39 years eh. At idilakay sunan, pinatay na ni Amazaya nga dito'y. Ito nga bad end nga talaga ngay. Nung apay nga nga nagkaroon ti bad end, kunak man kanyayo, careless curiosities. Nag-curious dito na mo tinaga, nagbaling nga worldly, imbis nga ni Apo Diyos to enjoy na, ilubong iti Diyos na. Worldliness jay. Number 2, careless thoughts. Ana nga pinagpanunutan mismo, di jay insettle ti Diyos jay. Iso nga kunan ti apostles, it is hard for you to kick against the brick. Kunan na. Bawal ka nung kung tarab ti tirad. Sinungot ay ti mangawak ti tirad. Pa-flesh ng itisaka tayo. At no di jay, set ni Apo nga bandanga di jay, do not kick that because God determined it to happen. So nga amin ngay nga mang laban iti inaramid Diyos at maabak na. Sa insettle mo. Diyos, uray righteous ka ba? Yes. Uray faithful ka ba? Yes. Iso nga natin Kristiyano, careful tayo. Amang kontra. Kada di inaaramid ti Diyos nga banbanag. Amen? So di jay itilas nga nag-inda na ayo, kinatay na piman. Iti lakay isunan. Kanya ti lesson ito eh. Ti lesson ito tatakay kat ito iti first beginning masapol nga napintas. So all of us must need to begin in Christ. So adda ka ito ipatim ni Kristo may salakan mo. Because dito lang iti pag-asa tayo nga karoon ti good beginning. Number 2, momentum Christian. Amoy ba dito church, nagadot ti napabaptize dito yung awan dito church, nagbakpak-slide na. Sayang niya. So ngayon nga handa nga na-reach yung momentum da. Handa ngayon nga nagunan yung momentum sa survey. Ngum nakadumot ito ni third floor, may isang kabayagan ito kayang tipo dito. Isang puraw ti buhok na, iti first dito, naunat ti kudil na ito, manulang taon na, mga, 19? Kaya lang, 19 years old. Tatan, kasi nga 90. Joke lang kaninya. Ngum, manipod 19, inga natatan. Nga, 50 mo ito nun. O, kung mo, nag-50 kan niya. But, adapay lang. So, adadagay nakaris, jay momentum na kung inaganan na pa eh. Jay, ti good ending. Iti Christian life tayo ko tangay nga biniitan, pinayagan. Christians, dikadikada. O, puraw jay buhok na, damdaman ton, after 20 years, gray. So, nga ti Christian life kat hang actually nga jay, kalagto-lagto ka hangas jay. Iti Christian life kat marathon. Ang nga pang 100 meter das lang. At iti church, nagado dito dagay pa 400 meter ran lang. Iti naray at 400 meter ran, awandan. Kung makita mo dagay tao, Kristiyano nga, at momentum dapat. Iti good ending. Amen? So ngayon nga, iti bad ending, katuwa lang, tinagpila na. Curiosities, ni trabaho talaga. Sa kayo ngayang people, you are good today. Kung nag-30 kayo, makaranas kayo mo ti hundreds of thousands na kwan. Pag ping-ping-pling mo ti panunod ti nga war-war niya, nagayang people